اب بات کریں گے موسم کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں ملتان شہر اور گردونواح خود سردی کی لپیٹ میں ہے۔ زیادہ سے زیادہ پارہ 23 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ ملتان کے ایئر کوالٹی انڈیکس 181 پوائنٹس تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ملتان شہر اور گردونواح خشک سردی کی لپیٹ میں ہے۔ زیادہ سے زیادہ پارہ 23 ڈگری کم سے کم 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مزید موسم کا حوال جاننے کے لیے وہ جوائن کیا حسن ملک نے۔ حسن بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ آج جی شہریولیا ملتان اور گردونواح کے اگر آج کے موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو آج ملتان شہر میں صبح سویرے سے چمکدار دن کا آغاز دیکھنے میں آ رہا ہے، لیکن اگر ساتھ ہی بات کی جائے سردی کی تو صبح سویرے سے سردی کی شدت بھی محسوس کی جا رہی ہے، اور جس طریقے سے دسمبر کے ابتدائی دن سٹارٹ ہو چکے ہیں تو اس کے ساتھ اگر بات کی جائے تو سردی کی ایز سچ انٹینسٹی تو نہیں دیکھنے میں آ رہی، لیکن ویسے اگر اوور آل بات کی جائے تو خشک سردی کی وجہ سے ملتان شہر کا درجہ حرارت کچھ حد تک کم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ دوپہر کی بات کی جائے تو دوپہر کو بھی ملتان شہر میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ گزشتہ 3 دنوں سے تو چمکدار دن دیکھنے میں آ رہا ہے، سورج اپنی آب و تاب سے چمکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، لیکن اگر اس سے قبل کی بات کی جائے نومبر کے آخری ایام کی اگر بات کی جائے تو صورتحال کچھ اس طریقے کی تھی کہ دوپہر کے اوقات میں اسموک کی وجہ سے سورج کی روشنی بڑی مدھم سی رہتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، لیکن گزشتہ 3 دنوں سے چونکہ چمکدار دن کا آغاز بھی دیکھنے میں آ رہا ہے، ایئر کوالٹی انڈیکس بھی کچھ حد تک بہتر رہتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، تو جس کی وجہ سے ملتان شہر کا اوور آل ویدر جو ہے وہ کچھ حد تک بہتر رہتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ہی اگر بات کی جائے ایئر کوالٹی انڈیکس اور اسموک کی تو ملتان شہر میں اسموک کی شدت میں کچھ حد تک کمی دیکھنے میں آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایئر کوالٹی انڈیکس بدترین حد تک آلودہ ہے، جو کہ 181 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ درجہ حرارت کے حوالے سے بات کی جائے تو ملتان شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا، جبکہ زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر جو ہے وہ 23 سے 24 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ ہوا میں نمی کا تناسب بھی قدرے بہتر ہے، جو کہ 90% تک ریکارڈ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی اگر آئندہ آنے والے دنوں کے حوالے سے بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ملتان شہر میں خشک سردی کی شدت بڑھتی ہوئی دکھائی دے گی۔ بارشوں کے حوالے سے بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ تو کہا جا رہا تھا کہ دسمبر کے فرسٹ ویک میں ملتان شہر میں ہلکے پھلکے بادل رہنے کے امکانات ظاہر کیے جائیں گے، لیکن بارشوں کی بات کی جائے تو بارشوں کے ایز سچ کوئی امکانات ظاہر نہیں کیے جا رہے، اور دسمبر کے مڈ تک بلکہ دسمبر کے لاسٹ تک ملتان شہر میں ایز سچ بارشوں کے کوئی امکانات ظاہر نہیں کیے جا رہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ خشک سردی کی شدت جو ہے وہ اسی طریقے سے برقرار رہے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو موسمی بیماریاں ہیں وہ بھی دسمبر کے اینڈ تک اسی طریقے سے چلتی رہیں گی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے حوالے سے بات کی جائے تو آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان شہر کا مطلع صاف رہے گا، خشک سردی کی شدت اپنے جوبن پر جاتی ہوئی دکھائی دے گی، اور درجہ حرارت نمایاں حد تک کم ہونے سے سردی کی شدت جہاں ایک جانب بڑھے گی تو وہیں دوسری جانب ڈاکٹرز کی جانب سے، طبی ماہرین کی جانب سے شہریولیا کے باسیوں کے لیے یہ ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ شہریوں کو چاہیے اپنی صحت کا خصوصی طور پر خیال رکھیں، جب باہر نکلیں تو ماسک کے استعمال کو یقینی بنائیں، اور اسموگ اور جو بدترین حد تک ایئر کوالٹی انڈیکس ہے اس سے اپنے اور اپنے بچوں کو بچائیں۔ جی شکریہ حسن ملک اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں بہاولپور اور گردونواح میں خود سردی کی شدت برقرار ہے۔ درجہ حرارت میں مسلسل کمی دیکھنے میں آئی، کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسموک کے باعث فضا بھی آلودہ ہے، AQI 317 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا۔ مزید تفصیلات کے لیے بہاولپور سے ہمیں جوائن کیا ہے طاہر جدیانہ نے۔ طاہر بتائیے گا۔ طاہر جدیانہ سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتائیں بہاولپور اور گردونواح میں خشک سردی کی شدت برقرار ہے، درجہ حرارت میں مسلسل کمی، کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ طاہر جدیانہ نے بہاولپور سے جوائن کیا ہے۔ طاہر بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں موسم کے حوالے سے؟ طاہر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ طاہر جدیانہ نے بہاولپور سے جوائن کیا ہے۔ طاہر بتائیے گا کیا موسم کے حوالے سے تفصیلات ہیں؟
बिल्कुल जी, भावलपुर का मौसम कंसिस्टेंट है। अगर हम सर्दी की बात करते चलें तो रात के औकात में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता नजर आ रहा है, लेकिन दिन के औकात में दर्जा रात जो है वो बदस्तूर एक हफ्ते पर पीछे नजर दौड़ाएं तो मुसलसल एक ही तरह का चलता नजर आ रहा है और आने वाले 3 से 4 रोज के दौरान भी दिन का दर्जा रात जो है वो इसी तरह से मुस्तकिल रहने का इम्कान है और एक हफ्ते के बाद भावलपुर में सर्दी की लहर जो है उसमें थोड़ा बहुत इजाफा देखने में आएगा। लेकिन चूंकि भावलपुर में मौसम जो है वो मुसलसल खुश्क चल रहा है, बारिश नहीं हो सकी है, जिसके बायस जो सर्दी बढ़ने की एक रफ्तार है उसको थोड़ी ब्रेक सी लगी है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो भावलपुर के शहरियों के लिए यह भी एक अच्छा सर्द मौसम है, क्योंकि 8 से 9 महीने शदीद गर्मी पड़ती है और जब सर्दी का मौसम शुरू होता है तो भावलपुर के शहरी जो हैं वो इसको एंजॉय भी करते हैं और साथ साथ सर्दी के बायस बीमार भी काफी तादाद में हो जाते हैं। तो इस हवाले से भावलपुर के शहरी जो है वो रोजाना की बुनियाद पर अस्पतालों में रिपोर्ट होते नजर आ रहे हैं, चूंकि खुद सर्दी जो है उसकी शिद्दत में भी इजाफा देखने में आया है और साथ साथ समूह की शिद्दत जो है एक दफा फिर भावलपुर में वारिद हुई है, जिसके बायस एक तो अलामात में इजाफा हुआ है, दूसरा खांसी और नजला जुकाम की जो बीमारियां हैं वो बढ़ती नजर आई हैं। इस वक्त के मौजूदा मौसम पर नजर दौड़ाएं तो भावलपुर में मतला जो है वो समोग आलूद है। भावलपुर शहर के ऊपर इस वक्त भी समोग की तय जो है वो मौजूद है और भावलपुर का ह्यूमिडिटी इंडेक्स जो है वो 260 पॉइंट से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। भावलपुर की फिजा जो है वो इस वक्त 25 दर्जे मुजर सेहत है आलमी मयार के मुताबिक, और अगर हम इस फिजा के अंदर कीमियाई और जहरीले मदों की बात करते चलें तो उसका जो एक ओवरऑल जो अशारिया है वो 80 पॉइंट से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया, जिसका मतलब यह है कि ये हवा जो है ये सांस लेने के काबिल नहीं है। तो शहरियों को यही कहा गया है कि मास्क का इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाया जाए। हल्की फुल्की हवा भी चल रही है, सुबह के औकात में ठंडक जो है उसकी शिद्दत ज्यादा है, लेकिन दोपहर के औकात में जैसे सूरज चढ़ेगा तो हल्की फुल्की गर्मी जो है वो जरूर महसूस होगी, लेकिन दोपहर के औकात में इसी तरह से खट्टा मीठा मौसम और खुशगवार मौसम रहने का इम्कान है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि बारिश के हवाले से भावलपुर के शहरी इसी बात के मुंतजिर हैं कि आने वाले दिनों में बारिश होती है कि नहीं। तो इस वाले से भावलपुर के शहरियों को बताते चलें कि रवां हफ्ते भी यही कहा गया कि भावलपुर का मौसम जो है वो मुसलसल खुश्क रहेगा। बारिश का जी बहुत शुक्रिया ताहिर जोधियाना अपडेट करने के लिए। रहीम यार खान में सर्दी की शिद्दत में इजाफा है। शहर और गिरदनवाब में मतला बिल्कुल साफ है। आज शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 212 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत सिर्फ 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आपको बताएं मौजूदा दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कम से कम दर्जा हरारत 8 जबकि ज्यादा से ज्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। आइंदा दिनों में बारिश के कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। महकमा मौसमियात का कहना है। आपको अपडेट करें मौसम के हवाले से तो रहीम यार खान में सर्दी की शिद्दत में इजाफा है। शहर और गिरदनवाब में मतला बिल्कुल साफ। आज शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 212 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया। मौसम का मजीद अहवाल जानने के लिए मैं ज्वाइन किया है आमिर भट्टी ने। आमिर बताइएगा। बिल्कुल रहीम यार खान में सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और इस ठंड और उसके साथ साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स के पॉइंट्स में मुसलसल इजाफे के बाद से शहरी जो है वो सांस दमा, फेफड़े, चेस्ट इन्फेक्शन, नज़ला जुकाम, सर दर्द और इन बीमारियों में मुब्तला होते जा रहे हैं। और उसकी बड़ी जो वजह है रहीम यार खान में कि मौसम तब्दील होता जा रहा है। रहीम यार खान एक गर्म इलाका है, जब गर्मी से मौसम बिल्कुल सर्दी में तब्दील होता है। और उसके साथ साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स के पॉइंट्स भी आज 200 पॉइंट्स रिकॉर्ड कर जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। 212 पे इस वक्त जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स के पॉइंट्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह जो है वो धुआं छोड़ती गाड़ियां, ईंटें पकाने वाले भट्टे और उसके साथ साथ फसलों की बाकियात को जलाने से बड़ी मिकदार में धुआं फजा में शामिल होता है और फिर यह फजाई आलूदगी का सबब बनता है, जिससे फजा जो है वो जहरीली बन जाती है और ये बीमारियां फैलाती जा रही है। इंतजामिया की जानिब से एक अवेयरनेस कैंपेन भी स्टार्ट की गई और उसके साथ साथ मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां भी अमल में लाई गई हैं। जी शुक्रिया आमिर भट्टी अपडेट करने के लिए। आपको बताएं डेरा गाजी खान और गिरदनवाग का मतला खुश्क और साफ है। सुबह का आगाज हल्की और ठंडी धूप के साथ हुआ है। दिसंबर की ठंडी हवाएं चलने से मौसम मजीद सर्द हो गया, जबकि स्मोक ने बुरी तरह से शहर को अपनी लपेट में ले रखा है। तफसीलात जानेंगे आशान बुखारी से। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान और गिरदनवाग का आज का मतला साफ और खुश्क दिखाई दे रहा है। सुबह का आगाज हल्की और ठंडी धूप के साथ हुआ है। इसके साथ साथ अलल सुबह से ठंडी यकबस्ता हवाएं हैं वो भी चलना शुरू हो गई थी, जिससे मौसम जो है मजीद ठंडा और सर्द महसूस किया जाने लगा है। आज अगर हम मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो मौजूदा जो दर्जा हरारत है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान है। हवा में नमी का तनासब जो है वो 40% रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं और हवाएं जो है काफी ज्यादा ठंडी महसूस की जा रही है, जिसकी बदौलत जो है मौसम जो है मजीद ठंडा और सर्द महसूस किया जा रहा है।
अगर हम स्मोक के हवाले से बात करें तो आज जो स्मोक है शहर के अंदर इंतहाई बुरी तरह से जो है छाई हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स पॉइंट्स जो है वो 250 क्रॉस कर चुके हैं। इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स पॉइंट्स हैं वो 255 रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और फिजा जो है वो इंतहाई आलूदा दिखाई दे रही है और शहरियों को इस आलूदा फिजा के अंदर सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। तभी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर जो है इस्तेमाल करने का कहा है और ख़ास तौर पर जो सेंसिटिव अफराद हैं उन्हें गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर जाने से मना किया है और घर जी शुक्रिया शान बुखारी अपडेट करने के लिए।